फिर ये खबीस हाजिर होकर बाजुकात ऐसा होता है कि ये वली बन जाते हैं। कोई कहता है मैं मूसा हूं, कोई कहता है मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं, और ये लोग फिर उसके आगे बैठ जाते हैं। एक बंदा मेरे पास आया अपनी वाइफ लेकर, कहता है 18 साल से मैं अपनी बाज को छुआ नहीं है कि इसमें सरकार आती है। कौन सी सरकार? बगदाद वाली। वो खबीस ये बम, जब उसका रगड़ा निकाला तो वो बीच में से हिंदू निकला। सारे खानदान का अल्लाह ने अकीदा चेंज कर दिया कि जो भी आता था वो यही कहता, नहीं जी ये तो बहुत पहुंचे हुए नेक बुजुर्ग हैं, हम इनको कुछ नहीं कहते। हमने जब उसको पहले ही पुकारा, पहले उसको लाड प्यार किया, कहा नहीं जी मुझे बड़ा शौक है सरकार से मिलने का, दो पेच लगाकर जब सरकार सामने आई, पहला मैंने कहा यही बता कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कहता है ये डरते हैं इंसानों से। अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलिया, ये डराता है तुम्हें अपने, मत डरो इससे। सही अल्लाह के हुक्म पूरे करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, सुबह शाम के अज़कार करो। अल्लाह की कसम ये आपके जूते से डरेगा, इससे मत डरो। अल्लाह और रसूल को फॉलो करो, आपको जो चाहिए इसमें मिलेगा। छोटी सी दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। छोटी सी दुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो इसको सुबह पढ़ता है, सुबह फजर के बाद इसको 3 बार पढ़े, मगरिब तक जमीन आसमां में कोई चीज नहीं जो उसको जर पहुंचा सके। कितने हमारे भाई हैं मादरत के साथ जो बैठकर तसल्ली से पढ़ते हैं इसको। किसका बिलीव है? गाड़ी का, बुलेट का प्रूफ है, बिलीफ है। कुत्ता रखा हुआ है, उस पर यकीन है। 2 गार्ड रखे हुए, उस पर यकीन है कि हमने गार्ड रखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस घर में सूरा बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ी जाएं, उसके साथ वाले घर भी महफूज हो जाते हैं, चोर डाकू से, आग से महफूज हो जाते हैं। सिर्फ यकीन की बात है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तबऊ मा तत्लु शया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق